হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ 7ৰ হিন্দী বিষয়টিৰ লেচন নম্বৰ 14 আও স্কুল চলে এই পাঠটিৰ কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ আলোচনা কৰিম। গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহা। अभ्यासमाला क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। অৰ্থাৎ তোমালোকক ইয়াত কৈছে তলত দিয়া এই অপশ্যনকেইটাৰ পৰা বাছনি কৰি কোনটো শুদ্ধ হয় সেইটো उत्तर दिबले। सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार अर्थात सरकारे शिक्षार अधिकार आईনৰ জৰিয়তে কি কৰিছে? খ 6 साल से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य पढ़ाई की व्यवस्था की है। क्वेश्चन नंबर 2, आजकल बच्चों को स्कूल में क किताबें, ख वर्दी, ग दोपहर का खाना, घ ऊपर लिखे गए सभी मुफ्त उपलब्ध होते हैं। অৰ্থাৎ ইয়াত তোমালোকক সুধিছে যে বৰ্তমান আজিকালি স্কুলত কি হয়, যে কিতাপ, ইউনিফৰ্ম আৰু মধ্যাহ্ন ভোজন, আৰু ঘ নম্বৰত দিছে ওপৰ লিখে গয়ে ছবি, মানে ওপৰৰ এই গোটেইখিনি ফ্ৰীকে পোৱা। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঘ। क्वेश्चन नंबर 3, माँ बाप तथा अभिभावकों बच्चों को काम पर नहीं स्कूल भेजना चाहिए क्योंकि क पढ़ने का अधिकार सबका है, ख काम ठीक ढंग से कर नहीं पाता, ग काम से पैसा कम मिलता है, घ काम अकेला करना पड़ता है पर स्कूल में बहुत साथी मिलते हैं। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক, যে पढ़ने का अधिकार सबका है, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ অধিকাৰ সকলোৰে বাবে। क्वेश्चन नंबर 4, स्कूल में बच्चे सिर्फ যে স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীয়ে অকল पढ़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, ग पढ़ाई ही नहीं खेल कूद नाच गान और बहुत कुछ करते हैं, घ पढ़ाई और खेल कूद करते हैं। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ पढ़ाई ही नहीं खेल कूद नाच गान और बहुत कुछ करते हैं। যে আমি অকল কেৱল তাত পঢ়া শুনাই নকৰোঁ, তাৰ লগতে খেলা ধূলাও কৰোঁ, লগতে নাচ গান সকলো কৰি আনন্দ লওঁ। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए ইয়াত কৈছে যে স্কুলত নামভৰ্তি কৰাৰ কাৰণে ক জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ বিচাৰে, খ স্থায়ী নিবাসী প্ৰমাণপত্ৰ चाहिए, যে স্থায়ী নিবাসী হয় নে নহয় তাৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাগে, গ উপযুক্ত दोनों प्रमाणपत्र चाहिए, যে ক আৰু খ এই দুইটাই লাগে, আৰু ঘ উপযুক্ত प्रमाणपत्र अपरिहार्य नहीं है, যে এই গোটেইখিনি দুটা উপযুক্ত, মানে ওপৰত দিয়া এই প্ৰমাণপত্ৰখিনি অপৰিহাৰ্য নহয়। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক, যে जन्म प्रमाणपत्र चाहिए। तलब चुआ पाठ के आसपास स्कूल में पढ़ाई करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस विषय पर समूह में बैठकर चर्चा करो और निष्कर्ष लिखकर कक्षा में सुनाओ। ইয়াত তোমালোকক সুধিছে যে স্কুলত পঢ়িলে তোমালোকৰ কি লাভ হয় আৰু সেই বিষয়ে ধুনীয়াকৈ লিখি লৈ তোমালোকক শিক্ষকক বা ক্লাছত শুনাবলৈ কৈছে। ইয়াত আছে চোৱা, आजकल सरकार 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों की पढ़ाई के लिए काफ़ी सुविधाएं प्रदान कर रही है। उदाहरण के लिए যে কৈছে ইয়াত বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। উদাহৰণ হিচাপে কিতাবে মুফ্ত মিলতি হে, কিতাপ পত্ৰখিনি আমি ফ্ৰীকে পাওঁ, ইয়াৰ কাৰণে পইচা দিব নালাগে। वर्दी सबको दी जाती है, অর্থাৎ ইউনিফৰ্মো সকলোকে দিয়া হয়। पढ़ाने की सुविधा के लिए चार्ट आदि दी जाती है, যে কেনেকৈ শিশুসকলক পঢ়োৱা হ'ব তাৰ বিষয়ে চাৰ্ট দিয়া থাকে। पीने के पानी की सुव्यवस्था की जाती है, খোৱা পানীৰ সুব্যৱস্থাও কৰা হয়। शौचालय की व्यवस्था स्कूल में ही होती है, শৌচাগাৰৰ ব্যৱস্থাও স্কুলত দিয়া হয়। खेलकूद की व्यवस्था के लिए सामग्री तथा मैदान स्कूल में ही होते हैं। ইয়াত কৈছে যে খেলা ধূলাৰ কাৰণে যি সামগ্ৰীও দিয়া হয়, লগতে এখন খেলপথাৰো থাকে।
तुम लोगों को अपने अपने स्कूल में इनमें से जो जो सुविधाएं मिलती है उसके पास निशान लगाओ और जो नहीं मिलता उसके पास ये निशान लगाओ। কৈছে এই উপৰোক্ত যিখিনি সুবিধা দিছে সেইকেইটা সুবিধা যদি তোমালোকৰ স্কুলত আছে এই সুবিধাটোৰ সন্মুখত ৰেড চিন লগাবা এনেকৈ, আৰু যদি নাই তেতিয়া এনেকৈ কাটি দিবা, ক্ৰছ চিন লগাবা। 3. स्कूल में तुम लोग पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या काम करते हो उसकी एक तालिका बनाओ। किए जाने वाले काम। ইয়াত তোমালোকক নিজৰ পৰা লিখিবলৈ কৈছে যে তোমালোকে স্কুলত পঢ়া শুনাৰ বাহিৰেও কি কাম কৰা। ইয়াত এটা দিয়াই আছে, कक्षा तथा स्कूल के परिवेश को साफ सुथरा रखने में हाथ बताते हैं। যে স্কুলৰ পৰিৱেশটো আমি ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ সহায় সহযোগ আগবঢ়াও। 2 নম্বৰত লিখা আছে, हर शनिवार को हम सब मिलके गाना गाते हैं। অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক শনিবাৰেই গান গোৱা হয়, চবে মিলি গান গায়। दोस्तों के साथ मिलकर खेलकूद करते हैं, যে আমি পঢ়া শুনাৰ বাহিৰেও বন্ধুসকলৰ লগত লগ হৈ আমি খেলা ধূলাও কৰোঁ। भाषा अध्ययन नंबर 1। उदाहरण के अनुसार क्रिया रूपों से निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करो। ইয়াত দিয়া আছে চোৱা, ক্ৰিয়া যে কাম, তাৰপিছত ভূতকাল মানে অতীতকাল, বৰ্তমান কাল মানে বৰ্তমান কালেই, ভৱিষ্যৎ কাল। ইয়াত চোৱা আনা হৈছে এটা ক্ৰিয়া, আৰু ভূতকাল মানে যিটো তোমাৰ অতীতত আছে সেইটো কি হ'ব, আয়া। বৰ্তমান আতা, ভৱিষ্যতক কি হ'ব, আয়েগা। ঠিক সেইদৰে খানা, খায়া, খায়েগা। पढ़ना, भूतकाल पढ़ा, वर्तमान पढ़, भविष्यकाल पढ़ेगा। क्रिया चलना, भूतकाल चला, वर्तमान चल, भविष्य चलेगा। क्रिया खेलना, भूतकाल खेला, वर्तमान काल खेल, भविष्यकाल खेलेगा। 2. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखो। ইয়াত তোমালোকক এই বাক্যকেইটা অকণমান ভুলকৈ দিয়া আছে আৰু এইখিনি শুদ্ধ কৰি লিখিবলৈ কৈছে। যেনে হাম খানা খায়ে থে, এইটো শুদ্ধ হৈছে জানো, নাই হোৱা, গতিকে তোমালোকে এইকেইটা এইদৰে লিখিবা। ক হাম খানা খায়ে থে, ইয়াক শুদ্ধ কৰিলে হ'ব হামনে খানা খায়া থা। খ মামাজী ৱাপাছ লট আয়ে হে, শুদ্ধ কৰিলে হ'ব মামাজী ৱাপাছ লট আয়ে হে। ग वो चर्म रोग से पीड़ित है, শুদ্ধ কৰিলে হ'ব वो चर्म रोग से पीड़ित है। घ यह मेरे को मालूम नहीं, শুদ্ধ কৰিলে হ'ব यह मुझे मालूम नहीं। ङ उसके 2 मामे हैं, শুদ্ধ কৰিলে হ'ব उसके 2 मामा है। च मेरी माताजी विद्वान है, শুদ্ধ কৰিলে হ'ব मेरी माताजी विदुषी है। नेक्स्ट नंबर 3। निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। অৰ্থাৎ এইকেইটা তোমালোকক শব্দ দিয়া আছে, এই শব্দকেইটাৰে বাক্য বনাবলৈ কৈছে। आग बबूला होना, ईद का चांद होना, खून पसीना एक करना, 4 चांद लगना। उत्तर आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। रमन को खेल से बाहर कर देने पर वो आग बबूला हो गया। ख ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। सायल को नौकरी लगी और वो ईद का चांद हो गया। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। रहीम ने खून पसीना एक करके अपने माता पिता के लिए एक सुंदर सा घर बनाया है। घ 4 चांद लगना, शोभा या सौंदर्य को बढ़ाना। माली ने बगीचे में नए फूल लगाकर उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। লগতে যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছা তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে ভিডিঅ'সমূহ আপলোড হোৱাৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পাই যোৱা। ধন্যবাদ।